हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योतिका कहानी वाली में। आप सुन रहे हैं इंतकाम मोहब्बत भाग 10। दिन गुजर रहे थे। फिजा जूबी से दोस्ती बढ़ा रही थी। फिजा अपनी सभी मकसदों में कामयाब हो रही थी। अब जूबी अपने परिवार से दूर होने लगी थी। जूबी को अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिजा के मशवरे की एहतियाज होने लगी। कहीं भी बाहर जाना हो या फिर रेयान से मिलना हो, वो सब काम फिजा के साथ करती थी। इस दौरान फिजा और रेयान की मुलाकातें भी हो जाती थी। जूबी से नज़दीकी बढ़ाने के लिए अब फिजा रेयान से भी अच्छी तरह बात करती थी, मगर वो उसे अभी पसंद नहीं करती थी। रेयान भी फिजा पे हर वक्त नज़र रखता था, पर उसे अपने मकसद के बारे में कुछ पता नहीं चलने देता था। फिजा को रेयान का हर चीज़ों में दखल देने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर रेयान को कैसे भी करके फिजा की सच्चाई का पता लगाना था, इसलिए वो भी जूबी के बहाने फिजा के इर्द गिर्द ही रहता था। निकाह का दिन। रेयान के कमरे में निकाह के लिए तैयार हो रहा था। उसे ना चाहते हुए भी अब्बू के दिए हुए वादे की खातिर जूबी से निकाह करना पड़ रहा था। वो थोड़ा उदास था, पर शादी करने के लिए तैयार था। तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल रिंग बजता है। रेयान, तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये सच है? मैं बस अभी आता हूँ। रेयान हड़बड़ाते हुए वहाँ से किसी को बिना बताए चला जाता है। आन्या और जूबी निकाह के लिए तैयार थी। शादी में उमैर अहमद, रफ़िया बेगम, आफ्ताब साहब, मिसेस सिल्ड्रा, सीमा माँ और भी बहुत सारे मेहमान शामिल थे। खुशनुमा माहौल था। अकरम के परिवार वाले भी आ चुके थे। काजी साहब पहले आन्या और अकरम का निकाह पढ़वाते हैं। सामियाने में आवाज़ें गूंज उठी, मुबारक हो, मुबारक हो। अब रेयान और जूबी के निकाह की बारी थी। रेयान को निकाह के लिए बुलाया जाता है, पर वो वहाँ नहीं था। सब लोग रेयान को ढूंढने लगते हैं। कोई उसे फ़ोन कर रहा होता है तो कोई उसके ऑफिस में फ़ोन लगा रहा था। सब पर लोग परेशान थे, लेकिन दो लोग जो इस टेंशन वाले माहौल में खुश थे, सीमा माँ और फिजा। फिजा अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अब जो भी एक छोड़ी हुई दुल्हन कहलाती। फिजा बस रफ़िया को देख रही थी। उसके चेहरे पे उसकी बेटी को बर्बाद होता देख उसके आंसुओं को देख रही थी। पर फिजा जूबी की इस हालत के लिए खुद भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। आखिर जूबी भी तो उसकी बहन ही थी। उसने जूबी के भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया था। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। फिजा जूबी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा ही रही होती है, उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सच्चाई किसी को पता ना चले, तो अभी तुरंत ऊपर वाले कमरे में आओ। फिजा थोड़ा घबरा जाती है और सोचने लगती है, ऊपर जाऊँ या नहीं? और वो कौन है जिसे मेरे बारे में सब पता चल चुका है? उसके मोबाइल पे फिर से एक मैसेज आता है, और इस बार वीडियो मैसेज था। इस वीडियो में वो रिकॉर्डिंग था जिसमें सीमा माँ और फिजा रेयान और जूबी के शादी तुड़वाने और रफ़िया को बर्बाद करने की बात कर रहे थे। फिजा जल्दी से ऊपर जाती है और अचानक कोई उसे पीछे से उसका हाथ टानकर एक कमरे में बंद कर देता है। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। फिजा, कौन हो तुम? और चाहते क्या हो मुझसे? कमरे की बत्ती जलती है। सामने रेयान खड़ा था। फिजा, तुम? रेयान, हाँ मैं। क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मिस फिजा, मैं तुम्हारी और सीमा जी की सारी बातें सुन ली है। और वो फ़ोन कॉल, वो सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि मुझे पता था सीमा जी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है। ये सब सिर्फ तुम्हें जताने के लिए था, जिससे कि तुम्हें लगे कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो चुकी हो। फिजा, तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? तुम चाहते क्या हो? रेयान, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने सोचा कि एक-एक करके तुम्हारी सच्चाई क्या सबको बताऊँ, फ़िज़ूल का टाइम वेस्ट। तो सारी सच्चाई सबको इकट्ठे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ। फिजा, मतलब और क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? रेयान, क्यों, और भी कुछ है क्या जो तुमने सबसे छुपाया है? फिजा, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है रेयान।
اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ فضا وہاں سے جانے لگتی ہے۔ ریان، رکو چاہت۔ فضا شوق ہو جاتی ہے اور پیچھے مڑتی ہے۔ ریان، کیا ہوا فضا؟ جھٹکا لگا کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تمہارا اصلی نام چاہت ہے؟ یہ لو تمہاری برتھ سرٹیفکیٹ، اور یہ رہی تمہاری اور عمیر انکل کی ڈی این اے سرٹیفکیٹ۔ فضا، اصل میں تمہاری امی کا نام تھا، جو ان کے مرنے کے بعد سیما جی نے تمہیں بچانے کے لیے تمہارا نام رکھ دیا، رائٹ مس فضا؟ او سوری، ڈاکٹر فضا۔ فضا یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ فضا، تم چاہتے کیا ہو؟ ریان، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم خود اپنے منہ سے بتاؤ کہ تم رفیہ آنٹی سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتی ہو۔ آخر کیا رشتہ ہے تمہارا ان سے؟ تم کیسے جانتی ہو انہیں؟ فضا، تمہارا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بہتر رہے گا کہ تم اس سے دور رہو۔ ریان، لینا دینا کیسے نہیں ہے فضا؟ میرا ان سب سے بہت گہرائی سے لینا دینا ہے، اور اب میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ فضا، تو تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ جاؤ پھر بتا دو سب کو میرے بارے میں۔ ریان، ہاں بتاؤں گا نا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تم جیل سے بھاگی ہوئی قیدی ہو۔ ویسے تو یہ کیس بند ہو گیا تھا کیونکہ قانون کو لگا تھا کہ تم ایک حادثے میں مر گئی ہو، پر اب تو تم زندہ ہو، تو کیوں نہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں اور ایک گنہگار کو اس کے صحیح جگہ بھیج دوں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا فضا کہ تم نے اپنی ہی امی کو مار دیا؟ فضا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے میری امی کو نہیں مارا ہے۔ میری امی کو اس رفیع نے مارا ہے، اور وہ عمیر احمد، وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ گنہگار میں نہیں، وہ لوگ ہیں، اور میں انہیں ان کی سزا دے کے رہوں گی، کیونکہ تمہارا قانون صرف بے گناہوں کو سزا دیتا ہے۔ ریان، کیا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ رفیہ آنٹی نے تمہاری امی کو مارا ہے؟ نہیں نا، سارے ثبوت تمہارے خلاف ہے، اور قانون کسی کو سزا دینے کے لیے ثبوت مانگتا ہے۔ فضا، ہاں نہیں ہے میرے پاس کوئی ثبوت، پر میرے پیٹ پہ لگے چاقو کے نشان ابھی تک مجھے درد دیتے ہیں، جو 10 سال کی چاہت کو رفیہ نے مارا تھا۔ اور میرے ہاتھ میں یہ جلے ہوئے نشان دیکھ رہے ہو؟ یہ مجھے میری امی کو بچاتے وقت آئے تھے۔ ریان، پر تم نے ایک بار بھی جوبی کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ تمہیں اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہے، اس کا کیا قصور ہے فضا؟ فضا ریان کے ہاتھ سے سارے ڈاکیومنٹس لے لیتی ہے۔ ریان اس سے وہ پیپرز چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کارن ریان فضا کے اوپر گر جاتا ہے۔ تبھی دروازہ کھلتا ہے۔ دروازے پہ ریان کے امی ابو، رفیہ، عمیر احمد، سیما ماں اور جوبی تھی۔ سب انہیں اس حالت میں دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگ رہی ہے آپ کو انتقام محبت کی یہ کہانی؟ پلیز لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔